Buenos días, mi nombre es Sandra Patricia Murillo Bermúdez, hago parte del sindicato CNTT de Buenaventura, Valle del Cauca, soy operadora de un vehículo articulado de la terminal, conocido como TT, ITV o ERD. En el puerto hubo un caso de una compañera donde uno de estos vehículos tuvo un choque con una de las cajas que vienen los tubos en los que se enganchan los contenedores o se aseguran los contenedores, y lo que ocasionó fue una fractura en una de sus piernas. E inmediatamente llegó los paramédicos, tuvo primeros auxilios, la atendieron y llegó la ambulancia y fue trasladada hacia el hospital. ¿Qué queremos llegar a esto? Los puertos se supone que son de, podemos decir que son de alto riesgo, y lo que queremos es evitar que esto siga pasando. ¿Cómo se puede evitar? Tener mucho cuidado, estar muy atentos cuando se vaya a cruzar, lo máximo, mucha precaución. Igualmente también pues que se exige de pronto señalizaciones, algo que pueda indicarnos que por ahí es de alto peligro, y pues como te digo, estar demasiado atentos en el puerto porque es de alto riesgo. Hello, my name is Chester Hughes. I'm the Deputy General Secretary of the Antigua and Barbuda Workers Union. Antigua is one of the smallest islands in the Caribbean, 108 square miles. We represent workers on the port of St. John's, which is the Antigua Port Authority. During the COVID period, we had many concerns affecting workers at the port. But one of our major issues on the port was one day where we got an urgent call of an accident on the port which affected 2 employees. These 2 employees were near death, saw death in their eyes, where they were almost crushed to death by a reef stacker, which caused them to be squeezed between 2 containers. We view port incidents as serious matters. We immediately inquired and asked the management of the Port Authority to do a proper investigation as to what could have caused this accident on the port. We believe that health and safety is a priority on the port and should also be a priority for all concerned. Sou José Adilson Pereira, presidente do Sindicato dos Estivadores de Vitória, Espírito Santo. Comunico a todos que em junho de 2018 morreu 3 estivadores trabalhando na descarga de madeira em Porto Céu. Os trabalhadores, ao descer o porão, encontraram um ambiente sem oxigênio, com depressão de oxigênio causado pela carga de madeira. Então a gente pede que olhe na tabela IMO todas as cargas que causem depressão de oxigênio nos porões do navio, para que nenhum outro estivador ou trabalhador portuário morra nessa situação.